Hello! Friends, magluto kog pinakalit. Very easy. Ang atong lamas, ahos, luyas, sibuyas puti or sibuyas bombay, ug kamatis, add everything all at once. So, isahon lang na nato, friends. Ang pagluto diri sa atong gamay nga kusina, very super easy. And then, affordable. So, ato na siyang i-saute. Then, I added pure canola oil. So, ang atong savoring enhancer is chicken powder broth. Okay, there you go. Add lang na ako. Magic lang ang pagluto, friends. No, dali, lagyan kaayo. Oo, anak lang na, friends. Then, i-add na to ang atong black pepper. So, there you go. And then, add lang po natin ang ating black pepper. Mga 1 teaspoon. So, kayo na to. Okay, yun. Once mga inyong gigisa o gisaute ang atong spices, malata na siya, mag-infuse na siya all together wonderfully. Atong i-add ang atong gikunis-kunis nga isda. So, my leftover fish, gitawag ni siya nga fish nga fried bilong-bilong. So, ako ni siyang pirito last night, among panihapon, pero naamay sobra. So, akong gi-shred, gikuag bukog, and then add lang nato siya sa atong mga lamas. So, na ako'y large nga sayote or chayote, gihugasan, gipanitan, then gislice lang na siya giun-ani kadagko, no? So, friends, ako lang i-add og 1/2 cup nga water, ha? Na lang 1/2 cup. So, depende pud na sa inyo. Ganahan mo medyo masabaw. So, bring it to a boil for 1 minute. So, friends, after na nibukal na siya, nag-simmer, so, lami na rin siya, no? Atong i-add ang atong sayote nga gi-slice. So, ato lang na siyang i-mix. And then, lutuon lang nato ni siya og 2 minutes. Kay, ang sayote, gagmay man og hiwa. So, depende po na sa inyo how big your slices will be or sa flame, sa kalayo nga inyong gi-use. The flame that you are using. So, I'll set that aside for 2 minutes. I am using over medium flame. Friends, I want to make sure nga luto ng akong rice. Set that aside for now. Friends, the last but not the least ingredient that we have is our greens, ang atong spinach. So, nakabalot na siya. So, this is triple wash. So, it's up to you kung inyo pa ba ng hugasan og utro. Okay, there you go, friends. So, luto na siya, no? Mga 2 minutes lang. I don't want ka ma-overcook siya. Gusto na ko medyo kana ganing crunch ang atong pagkaluto. So, very easy lang ni mga luto-luto nato diri sa atong gamay nga kusina. And then, besides share lang yun na. If you don't have chicken powder broth, just use salt and pepper. Okay, or mushroom seasoning. So, I'm going to add lots and lots of greens, no? Pasensya na ha, saba ng akong duha kalaki diri. May istorya siya. Okay. So, ang pagkuan, ato lang i-mix slowly but surely. Okay, ato lang i-mix. Remember, friends, cooking and baking, they always make fun and easy here sa ating munting kusina. It also gives you the ideas on what to prepare for your family's next meal. My simple goal in my kitchen, simply for fun, sharing, and learning. Lami na kami siya, friends. Mauna siya akong ipabalon sa akong husband kaya mag-work siya karon evening shift. Okay, there you go. So, mix. So, dili nato po gustong lataon ng atong spinach. You can use whatever greens or green veggies you want.
Could it be pechay, bok choy, green cabbage? You know, it's up to you, friends. Okay, luto na, friends. So, turn off ko lang talaga ang ating flame. So, off, and the remaining heat will do its final cooking. Okay, so mauran atong pagkaon. Unahan kay ko ani mo kaon, friends, labi nag na ay mga gulay. Oh, my favorite talaga. So, yun, ana lang na siya, friends, no? Thank you. Have a great week, and thanks God, it's Friday, TGIF. Bye for now, friends.